Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos iniciando por fin la tan esperada serie de Bible y Yes 4 Minutes. Estoy haciendo esta reacción casi que apenas cuando salió el episodio, pero este día no voy a poder editarlo, así que probablemente mañana esté saliendo el video en Patreon, ¿vale? Ya hemos reaccionado al tráiler también en este mismo canal y habíamos acordado que la serie se ve de una calidad buenísima. Así que nada chicos, estoy emocionada por empezar esto. Tengo las expectativas altísimas y estoy segura de que no me va a defraudar. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Por un momento tuve miedo porque supuestamente habían dicho que la serie no iba a salir en... O sea, no iba a estar disponible para Latinoamérica. Pero supongo que ilegalmente siempre conseguimos todo. Ok, ¿quién es el paciente? ¿Jess está herido? ¿Qué le pasó? Se me apagaba en el momento más crucial. Y eso que apenas empezaba, Ok, ya regresamos. ¿Será él el paciente que está en la sala? ¿En qué lugar está? Parece un pueblo abandonado. Ahora tú. Oh my god. Oh my god. Lo perdemos. Supongo yo que está comenzando con una escena del final. Bueno, no del final, pero casi antes del final. ¿Sí le disparó? Estoy muy confundida, no sé lo que está pasando, pero me encanta. Impactadation quedé. Quizá por eso es que... Quizá la misión del personaje de Bible es salvarlo, pero no sé si 4 minutos ayuden mucho. Bueno, sí, puede ser. Es el tipo de intro que amo. Como que no dice mucho, pero artísticamente refleja bastante de la serie, de lo que trata la serie. Y aquí volvemos al pasado, supongo yo. Mi bebé, extrañaba verlo en pantalla. O sea, sé que lo acabo de ver en Spaceless, pero es una sensación diferente cuando se trata de una serie, ¿saben? Una serie completa.
ก็ดิวะเมื่อคืนมึงแม่งก็จัดหนักเกินไอ้เกศลุกมาดิ่งต่อเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเนี่ยกูไม่ไปปวดหัวปวดหัวก็แดกพาราไปดิวะถ้ามึงขาดสอบอีกทีอ่ะมึงไม่จบพอกูแล้วนะเว้ยเจอ Está a punto de graduarse. Mi niño. Oh. ¿Ese es uno de sus gatos? No me acuerdo. Tenía varios. Tenía uno. Ya no me acuerdo cómo se veía. Pinche memoria de pollo que tengo. Me informan en los comentarios, por favor. Si es que es o no es. No falta el sponsor de comida de gatos. Pero gracias por ponerlo sutilmente. Esta es la toma del tráiler, donde nos informan que vive en el piso 4. La placa de su auto creo que también tenía algo de 4. Uy. ¿Qué pasó? ¿Un presentimiento? ¿Y por qué ese ascensor baja tan rápido? Oh my god, digo, tan rápido, tan lento. Oh my... Ay, Dios, me mareé. ¿Es claustrofóbico? ¿Qué fue eso? ¿Es la primera vez que le pasa? Al parecer sí. ¿O no? El carrazzo. A la verga. Sí, supongo que es la marca del carro. Ok. Esa es la empresa del auto. Una empresa automotriz, quizá. Casi me botas la cama. ¿Nuevo personaje o es uno de...? Este es el que hacía de ARM en King Porsche, ¿verdad? Se ve diferente sin los lentes. Sí es, ¿no? Se llamaba Buzz, creo. Se ve muy diferente sin las lentes.มาสายไป5 นาทีนะขอโทษครับพอดีติดสายคุยกับลูกค้าอยู่ครับนั่งลงก่อนพ่อมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
Su vocecita es de niño bueno, güey. ถ้าเป็นเรื่องขนสินค้าล็อตล่าสุดที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน ¿Qué? ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน ผมเคลียร์ขนส่งเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะพ่อจะให้กรไปดูแลแผนก investment แผนก investment บริษัทเรามีแผนกนี้ด้วยเหรอครับ ผมไม่เคยเห็นในโครงสร้างบริษัทเลยแผนก investment เป็นแผนกที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัทเรารายได้จากงานโลจิสติกส์มันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่พวกเรายิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ได้นะเป็นเพราะแผนกนี้ที่เป็นตัวสร้างรายได้ครับแล้วแผนกขนส่งที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับพ่อจะหาคนอื่นมาทำแทนวันนี้พ่อจะให้กรเริ่มไป Bueno, él claramente no quiere hacerse cargo de ese departamento. ศึกษางานที่ออฟฟิศถ้าสงสัยอะไรให้ถามคนที่ชื่อสมานเพราะสมานดูแลแผนก investment มาตั้งแต่วันแรกพ่อเห็นความสามารถของกร Es como el niño de familia rica que siempre ha hecho lo que sus padres le digan, que siempre ha sido como el niño bueno, para tratar de no decepcionarlos y así, ¿verdad? ต้องเป็นกรเท่านั้นที่จะมาดูแลแผนกนี้ต่อจากพ่อผมจะไม่ทำคุณพ่อผิดหวังครับHablando de decepcionar. Nunca ha sabido decir que no. ก่อน Es la vibra que me da. คุยกับคุณพ่อเรื่องแผนก investment แล้วหรือยัง ครับ Se llama Corn. ตั้งใจทำงานล่ะตำแหน่งนี้สำคัญกับบริษัทเรามากนะถ้าก่อนทำได้ดีคุณพ่อจะได้หายเหนื่อย ครับผมขอตัวไปดูงานก่อนนะครับ ¿Y ella es la esposa del padre o algo así? ผมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่จะให้กรมาดูงานใต้ดินต่อ คุณไปคิดถูกต้องแล้วค่ะต้องคนแบบก่อนนี่แหละถึงจะเอาอยู่ส่วนตำแหน่งที่ก่อนเคยทำฉันจะให้เกรซเข้ามาทำต่อนะคะสอบเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้เกรซ Gret pertenece a esta familia, por eso tiene el auto de la empresa. สอบเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้เกรซเริ่มเข้ามาดูงาน O sea que ahora se va a hacer cargo del departamento de transporte. ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีปัญญาพาเกรซมาหรือเปล่า ¿Será que Corn es el hijo de él y Great es el hijo de ella? ¿O ambos son hijos de ambos? ¿O Great es hijo de ambos y Corn es solo hijo de él? Porque creo que... ¿Cómo la llamó? Sí, la llamó señora Ben. Así que su madre no คุณ es. นาบ้านมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับเลย Él es el hijo rebelde. La oveja negra de la familia. Es todo un contraste con Corn. ผมมันทำไมวะกูลองไปข้าจะโทรมาถามมึงว่ามึงมีเครื่องที่เล็กอีกอันป่ะกูแม่งลืมมาว่ะ ¡Ay! Y también está... este es de Dead Friend Forever, ¿verdad? กูแม่งลืมมาว่ะลืมไปไหนไม่ลืมมาสอบนี่นะเลิกด่าก่อนดิรู้มี2เครื่อง No digo nada porque claramente podría ser yo. Sí me ha pasado que el día del examen me he olvidado mi calculadora. Y tuve que pedir prestado a una persona de otro salón. Que obviamente no tuviera el mismo examen que ไม่ yo. มีกูยืมใครได้บ้างวะเนี่ยกูไม่รู้ไอ้สัตว์กูจะสายแล้วเนี่ย Esperen, ¿qué hora es? ¿Por qué están enfocando tanto la hora? Quizá กูไม่รู้ไอ้สัตว์กูจะสายแล้วเนี่ย 12:39.
มีอะไรอีก ไม่มีใครให้กูยืมเลยว่ะฝากกูซื้อเลยดิ Pasaron 4 minutos, precisamente 4 minutos. Y creo que ahí hay un choque. Es que también, ¿quién te manda manejar a esa velocidad, hijo? Atropelló a alguien. No fue un accidente. O sea, lo fue, pero pensé que iba a ser con otro carro. Ay, no, el pánico que tiene que estar sintiendo. No huyase. ¡No! Lo dejó tirado a su suerte. ¿Es mujer? La dejó. Great. Aquí es cuando todo empieza. ¿Por qué? Quizá porque obviamente no debió haberla dejado ahí. Es como una oportunidad para que enmiende sus errores. ฮัลโหลได้ยินกูไหมฮัลโหล A la verga. ฮัลโหลไอ้แก๊ส Sigo sin poder creer que la iba a dejar tirada ahí. Güey. Ahora ve más despacio, por favor. No corras. ¿Y qué hacía una señora en ese puente también, güey? En esos túneles no suele haber personas. ¿Se estaba tratando de matar? No aceleres. Eso, eso. Sí, lo hizo a propósito. Otra. Es que salió de la nada, güey. ป้าครับป้าเป็นไรไหมครับ Pero esta vez al menos el impacto supongo que no fue tan fuerte. Quería morir. จะให้ปล่อยได้ไงครับฮัลโหลครับ Ahora sí la ayudas, ¿no? Ahora sí la ayudas. No, bueno, o sea, no lo justifico, pero entiendo que quizá la primera situación fue mucho más choqueante porque prácticamente la señora se oía que iba a morir sí o sí, o sea, estaba casi tiesa, güey. Entonces supongo que la desesperación de encontrarse en esa situación pues lo hizo actuar así. Ahora hay ciertas diferencias a la primera vez, como que la señora está pues, o sea, se ve mejor que en la primera ocasión. Y además que, o sea, lo está viviendo nuevamente. Obviamente ya no es el shock inicial. Aún hay shock, pero no como el de antes, ¿me entienden? Además que debe estar intentando procesar todo lo que acaba de pasar. Y entre una de las tantas ideas que está teniendo, quizá piensa que la vida le está dando una nueva oportunidad para actuar de mejor manera, ¿me entienden? ฮัลโหลครับขอแจ้งอุบัติเหตุคนถูกรถชนครับ Ok. Impactadation quedé. คุณเป็นคนขับรถชนใช่ไหมครับ ใ
ใจพี่บี Oh my god, me asustas. ตกใจหมดเลยยังไงคะมีอะไรให้พี่รับ ¿Y tú eres? Ah, se me olvidó el nombre. Déjenme lo busco. Odio no acordarme de los nombres. Ok, él era yo. O sea, su nombre real. ตกใจหมดเลยยังไงคะมีอะไรให้พี่รับใช้คะ ว่างพี่ก็เลยมาชวนเมาส์ หมอเดนห้ามพูดคำว่าใน ER ของพี่นะคะ มันเป็นคำต้องห้ามเวรมันจะเยินรู้ไหม โหพี่บีผมว่าพวกเราต้องเลิกงมงายกันได้แล้วนะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยทั้งให้ดูตารางเสื้อสีมงคลเลยห้ามกินไก่ทอดในเวรเลยมันทำให้ชีวิตยาก หมอเดนเรื่องอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบ Y ahí llega la señora, supongo. A ese hospital. อุบัติเหตุครับสวัสดีครับมาทำเพื่อนรักมากวนพี่บีอีกแล้วเหรอ Su nombre es สวัสดีครับ Time. มาทำเพื่อนรัก Precisamente Time. De tiempo. Aunque bueno, es con Y, pero igual suena parecido. มากวนพี่บีอีกแล้วเหรอเปล่าหมอเฟรมเมดก็ต้องอยู่พี่อยู่แล้วไงตอนนี้กูอยู่วิทยาแม่งเดือนชิบหายมีเคสอะไรว่ามาผู้ป่วยหญิงอายุ 53 ปีถูกรถยนต์ชน 15 นาทีก่อนมาโรงพยาบาลทำนี่เซอร์เวย์ไม่มีอะไรกดท้องแล้ว generalized guarding อันตราซาวด์แล้วเจอเรื่องของช่องน้องกูว่าต้องเอ้าขอเครื่องอันตราซาวด์เอ้ากูบอกแล้วว่ากูเอามานี่ครับอ่ะเอาไปฝากด้วยAu. Por el momento la señora es como el elemento de conexión entre Time y Great. น่าต้องเซต OR emergency เดี๋ยวเธอบอกจังคนใจก่อน คุณหมอคะว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรอกค่ะ คนไข้ต้องผ่าตัดด่วนนะครับ ผมสามารถใช้สิทธิฉุกเฉินได้ จริงๆแล้ว No quiere ser ตั้ salvada. งใจจะเดินลงไปให้รถชนเองค่ะ ทำแบบนั้นทำไมครับ ป้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วค่ะ Ay, señora. ตอนนี้คนไข้มีอาการเลือดออกในช่องท้องนะครับ ถ้าไม่รีบผ่าตัดด่วน อาการอาจจะแย่ลงได้ แย่ก็ไม่เป็นไรป้าอยา Se ก quiere ตายอยู่ dejar แล้ว morir. คนไข้จะตายที่ไหนก็ได้ครับ แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ Oh my god. เข้าใจไหมครับ La insensibilidad. คุณมีญาติไหมครับ มีลูกอยู่1 คนค่ะ แต่ลูกไม่ได้อยู่กับป้าแล้วค่ะ ¿Y dónde หมอ está? เข้าใจนะครับว่าปัญหา ละวันโดนเนอะ คุณมณีคงหนักหน่วงหน้าดู แต่ถ้าลูกคุณมณีรู้ว่าคุณมณีไม่อยากรักษา ลูกคุณมณีก็คงจะเสียใจนะครับ ขอโอกาสให้หมอได้รักษา No นะครับ creo que tengan una buena relación así. เรามาลองสู้ไปด้วยกันนะครับ Ay. Aprende Time. อาจารย์ครับ มีเคสจาก ER ขอ Me เซต OR ด่วน pregunto นะ si quizá él ha pasado por una situación similar antes, porque la manera en que la vio cuando ella dijo que fue intencional lo que hizo, quizá alguien cercano a él también hizo lo mismo y como que él guarda cierto rencor hacia las personas que hacen eso. Es una teoría, no sé, estoy tratando de encontrar una explicación hacia la manera en que
dijo tan fríamente que podía morir en cualquier otro lugar menos ahí.วันนี้พี่จะให้ทำรีเพย์ไหมพร้อมไหม พร้อมครับ Él va a estar encargado de la operación. มีด Ay, no. Odio ver piel cortada, abierta así. Pero también hay que admirar el nivel de producción. O sea, bueno, ya se veía en el tráiler, pero siempre amo que se vea real. ขอบคุณครับเย็บปิดได้ Asumaré. คนไข้คิวต่อไปยังไม่มาทำไปกินข้าวก่อนไป เดี๋ยวผมขอไปเขียนออฟโน้ตให้เสร็จก่อนนะครับอาจารย์ Deja de terminar. เดี๋ยวผมขอไปเขียนออฟโน้ตให้เสร็จก่อนนะครับอาจารย์ นี่แล้วมีแผนหรือยังว่าเทรนศัลยกรรมจบแล้วอะจะไปทำงานที่ไหนต่อ ยังเลยครับ สนใจมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่นี่ไหม ผมคิดว่าหลังจากผมเทรนจบผมจะไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับ ไม่เป็นอาจารย์ที่นี่เขาไม่ได้ห้ามให้เป็นพาร์ทไทม์โรงพยาบาลเอกชนสักหน่อยหลายคนเขาทำกัน ขอบคุณที่ชวนนะครับอาจารย์ แต่ผมคงยังไม่เปลี่ยนใจตอนนี้หรอกครับ ขอตัวนะครับ Ok. เฮ้ยจะทำเพิ่งออกจากว่าเหรอ แล้วคุณมณีอ่ะเป็นยังไงบ้างนะ ใครวะ La เคสผู้หญิงที่ paciente. ถูกรถชนแล้วไม่อยากให้มึงผ่าตัดไง เราก็ดูเคสอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอ ผ่าเสร็จแล้วปลอดภัยดี Probablemente ni de su nombre se acordaba, ¿verdad? ให้ผมมึงบ้างนะไอ้ท No lo culpo porque claramente podría ser yo. แบกอะไรมาเยอะแยะเนี่ย ำงานวิจัยรับกูเองอ่ะ นี่กูไม่เคยบอกคนนอกภาควิชาเลยนะ แต่กูจะบอกมึงคนแรก เหรออ่ะทำเรื่องอะไร นี่อะไรมึงเนี่ย Oh my god. กู ¿Por qué? เก็บข้อมูลประสบการณ์ของคนไข้ที่เคยผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาก่อน จริงปะ ก็น่าสนใจ Great. Dijo great. จริงปะ Ah. Flop. Güey, cuando es el nombre me lo traducen al español. Ahora que es en español me ponen el nombre. Genial, ¿verdad? ก็น่าสนใจดี แน่นอนอยู่แล้วมึง กูจะทำบันไซต์ให้ได้มากกว่างานวิจัยก่อนๆรับรองงานกูได้ติดติดเมืองนอกแน่นอน เดี๋ยวปะ Ok. ไม่ยุ่งกับคุณดีซาแล้วดีกว่า ไปก่อนนะเพื่อน Me cae muy bien. ฮัลโหล Den. Den se llamaba, ¿verdad?
¿Ese no es el lugar donde Time estaba siendo perseguido? En la primera escena. Pareciera que era uno de esos callejones. ¿Y por qué él está ahí? La persona que le dispara al comienzo no era él, ¿verdad? No. Pero quizás sea él quien está metido detrás de todo esto. Quizá esa apariencia de niño bueno y obediente sea solo una fachada. สมาน ใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเชิญเรื่องนี้ดีกว่าครับ Quizá él es el villano en esta historia. ใช่ครับผมกวางไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเตรียมกุญแจสำรองไว้คุณแล้วครับ Bueno, definitivamente está detrás de algo oscuro. เนี่ยเหรอ ¿Qué se supone que พ่อ hacen? เป็นกระดูกสันหลังบริษัท ใช่ครับ ที่นี่ทำรายได้ให้เราเป็นล้านภายในไม่กี่นาที Ah, ¿este es el departamento de inversiones? ได้มาจากไหน ก็นี่ฮะพนันออนไลน์เรามีบ่อนอยู่3 แห่งที่ชายแดน เดี๋ยวคุณกรณ์คงได้ไปเยี่ยมชมครับ ¿Es en serio? Bueno, alguien claramente no está contento con esto. เดือนนี้ยอดถึงไหนแล้ว ได้จริงด้วย Pero ¿por qué? Porque es un ambiente como este. Parece... Bueno, debe ser, ¿no? Todo esto debe ser ilegal. Los hombres que están ahí parecen la mafia o algo. Y es que todo el lugar, güey, es bastante cuestionable. เชิญครับ Nuevo personaje. นี่เป็นเอกสารข้อมูลหุ้นส่วนกับรายได้รายจ่ายของเราทั้งหมดครับว่างๆคุณกรณ์ควรหาเวลามาศึกษานะครับใครใช้เดินเข้ามา ขอโทษค่ะ ออกไป La chica quizá entró por alguna razón. Parece ser el tipo de personaje que siempre está observando todo y tiene algo bajo la manga. ครับ ได้ครับผม เดี๋ยวผมจะรีบแก้ไปให้เลยครับ พี่จะภายในวันไหนครับผมพรุ่งนี้เลยเหรอครับ โอเคครับ ได้ครับผมได้ครับ สวัสดีครับ Bueno,
Veo muchas caritas conocidas, pero... aunque no estoy... ay, no sé. ¡Ah! Ya me acordé. Este es el novio de T en Dead Friend Forever también, ¿no? ¿Verdad? ¡Sí! No puedo creer que no me haya acordado de mi niño. Estos dos son pareja. Ok. Se abrió el botón de la camisa, me parece. Sí. น้ำพี่เดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้ว Claro. Como si no se hubiera dado cuenta de tus intenciones. ต้องทำงานเลย เงินที่พี่ให้ไม่พอใช้หรอ ไม่ใช่อย่างนั้นไหมอะพี่ ผมเองก็ต้องทำงานบ้างอะ Oh, se ven muy lindos. Pero algo me dice que esta felicidad no va a durar mucho. ดูเชียว คือพ่อเพิ่งยกงานสำคัญของบริษัทให้พี่ดูแล แต่มันเป็นแผนกที่พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีอยู่พี่เลยรู้สึกแย่นิดนึงอะเพราะเหมือนว่าพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลย แต่พี่ดีใจนะที่พ่อไว้ใจ พี่เลยอยากทำให้มันดีอะ Ok, por el momento se ve una buena persona. Retiro lo que dije. Es que, güey, era muy sospechoso todo el lugar, pero en realidad él recién estaba llegando a ese lugar y recién lo estaba conociendo. แต่งานมันยากแล้วก็เสี่ยงงานนี้งานแบบไหนล่ะพี่ทำงานไปก่อนเวลาเริ่มทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันก็ยากเสมอเลยแหละเดี๋ยวพี่ทนทำไปเรื่อยๆอ่ะพี่ก็จะเก่งพอพี่เก่งทุกอย่างง่ายใช่ไหมคุณปลานี่เก่งนะ Tom ช่วย Clark. ให้พี่หายเครียดได้ทุกครั้งเลย ไม่ได้เก่งแค่พูดนะ Uy, ¿qué propones, bebé? Oh my god. Qué directo. ¿Cómo lo señalaban? Oh my... La escena que vimos en el tráiler era de estos dos. Yo pensé que era el Bible. El Bible Jeff. Jeff, yes. A la madres. A la madres. Uy. Uy. Sabía que nos iban a dar de comer, pero no pensé que tan pronto. Oh my god. Y esta ya no hay pudor, señoras y señores. ¿Por qué me está mostrando todo lo que no debería ver? ขอโทษได้ไหมไม่รู้สึกจริงอ่ะ
señorito. Él dijo, no, mi amor, la protección primero. Güey. Siento que estoy viendo porno. Dios. Soy yo, está frustrante, incluso más de lo que ya mostrando. No puedo, chicos, no puedo. ¡Auxilio! Chicos, me siento toda una pecadora. Eso no terminó. Pues gracias por la consideración. Claramente esta escena no va para YouTube. Dios. Me van a bloquear el pinche video. Esto es literalmente. Ay, pero son muy lindos. Y la manera en que se preocupó de que él también terminara. O sea, porque pues, se dio cuenta de que no había terminado. Y me entienden, porque a veces uno solo se preocupa por haberse satisfecho a sí mismo y no por el otro. Entonces, ¿me entienden? Es muy lindo. Oh my god. Dios. Güey. Es una toma muy bonita y muy artística, ¿eh? Ahora, la manera en que literalmente no pude ver la escena, o sea, simplemente no pude, no pude. Creo que nunca me había pasado eso, pero es que fue demasiado explícito, güey. Ahora sí que me sentí atacada, o sea, yo sé que normalmente digo que me siento atacada, pero es que este es otro nivel, ¿me entienden? Probablemente también influye el hecho de que tengo una cámara grabándome. Imagínense acá, yo termino con la temperatura arriba. No, mana, no. Pero pues ya que procesé todo, creo que vamos a repetirlo. Porque les juro que no vi. O sea, escuché y supuse lo que estaba pasando, pero no vi. Se lo pedía como si fuera un niño pidiendo un caramelo o algo así, güey. Güey, las tomas están preciosas. ¿Cuál es la diferencia de edad entre estos dos? No estoy soportando. Y es que luego me atacan con esa imagen. ¿Cómo se supone que reacciona?
Y luego, ¿cómo se llamaba Clark saliendo con estas cosas? ¿Clark? Tom Clark, creo. El sponsor a la marca de condones. Ay, sus ojitos de cachorro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Güey, fue artísticamente erótico. Me encantó. Ya está romántico por el hecho de que se haya preocupado por su satisfacción. Que acaban de ver mis puros y sacros ojitos. Güey, pero es que los colores, la cinematografía, me encanta. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor. Oh my god, el muchacho nomás no se sacia, ¿eh? Ya voy, antojas.ฮัลโหลครับ ครับ ขอโทษทีครับ ตอนนี้ผมอยู่กับฟ้าใสครับ อ๋อใช่ครับพ่อ Su padre. ที่ทานข้าวบนบริษัท ¿Quién es Pasaya? ได้ครับ เดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้ ครับ โทษทีนะ Se tiene que ir. พ่อเรียกกลับบ้านด่วนนะไปทานข้าวไม่เป็นไรพี่ไปเถอะไว้พี่มาหาใหม่นะ Ay, se ven tan bonitos juntos. Porque siento que la relación entre estos dos va a terminar en tragedia. Es un gato a la verga. Eso dio mucho miedo. ¿El gato es suyo? ¿O apareció de la nada?
Finalmente juntos en familia.พ่อเคลียร์กับตำรวจให้หมดแล้วโชคดีที่คนโดนชนไม่ตาย Arregló el เมื่อ asunto. ไหร่แกจะเลิกหาเรื่องให้พ่อตามล้างตามเช็ดให้สักที เกรด Él sigue pensando en lo que pasó, obviamente. มันก็คงเป็นแค่อุบัติเหตุนะคะเกรดไม่เจ็บไปด้วยก็ดีแค่ไหนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะสั่งดอกไม้ให้เกรดเอาไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้แม่ตอนที่ให้ด้วยล่ะ ไม่เห็นต้องถ่ายรูปเลยก็ได้นี่แม่ ไม่ได้ ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาว่าเราไม่รับผิดชอบ Siempre preocupados por las apariencias. Típico de บอล familias ไปทีค่ะ ricas.แค่นี้แหละพี่ เดี๋ยวผมเดินไปที่ตึกเอง แน่ใจนะ เดี๋ยวเจอกัน โอเค Supongo que los padres de Korn, o sea, obviamente no saben de la relación entre él y su novio, ¿verdad? Probablemente una relación homosexual los escandalizaría. มันจะ5 ทุ่มได้ไงวะไอ้พี่ โทษทีพี่ ไม่มีอะไร Bebe Great fuma.พี่บอกอีกครั้งแล้วว่าให้เลิกพี่ไม่ชอบ ผมไม่ได้สูบใส่หน้าพี่สักหน่อย ก็รู้ แต่เกรซก็รู้ว่ามันไม่ดี เสียบุคลิก ¿Se va para decirle eso? Uy. Sí se preocupa por él. เป็นไรหรือเปล่า Bueno, supongo que ellos como hermanos tienen una mejor relación que con los padres. ¿Qué? เมื่อกี้นาฬิกาในมือถือมันแปลก Actúa de forma extraña. ๆแต่ตอนนี้กลับไปดีเฉยวันนี้เป็นหลายรอบแล้ว ก็ปกติ Pues por eso dice que ahora está normal. ทำไมวันนี้อะไรก็แปลกไปหมดเลยวะ ตอนผมขับรถชนอะผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคน นาฬิกาที่ผมเห็นน่ะก็แปลกๆเพี้ยนๆไปหมดอะ A lo destino final. อะไรคือการมองเห็นอนาคตล่วงหน้า ผมมองเห็นภาพล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคน ไม่เล่นกันไม่เล่นเว้ย Sabía que diría algo así. ช่างเถอะพี่ว่าแกไปนอนพักไป อาจจะนอนน้อยอ่ะ แล้วก็หยุดกินเหล้าสักพัก Pienso que lo imagino. พี่กำลังหาว่าคุณประสาทหลอนไปเองเหรอ ไม่ใช่แบบนั้น อาจจะเครียดอ่ะพักผ่อนน้อย พี่ขอโทษนะที่ช่วงนี้ไม่มีเวลามาคุยด้วย Oh. แต่พี่เป็นห่วงแกนะ ปีเดียวก็เรียนจบแล้ว พี่อยากให้แกจริงจังกับชีวิตมากกว่านี้หน่อย
ทำอะไรไม่ใช่ที่เหมือนพ่อขึ้นไปทุกวันแล้วนะไม่เหมือนหรอกคนอย่างพ่อมีคนเดียวก็พอแล้ว Y sí. คนอย่างแม่ด้วยจริง Espera, ¿qué? Entonces sí son medios hermanos. พี่คงจะคิดถึงแม่พี่ใช่ไหม Sí, él tiene otra madre. Por eso le dijo señora. แต่มันก็นานมาแล้วอ่ะไอซี่ก็ที่มันแก่วะนี่ว่าใครแก่ เราก็ห่างกันไม่กี่ปีหรอกว่ะ Oh, y tiene una relación más bonita de lo que esperaba. ขอทักเบอร์นึงโอ้โหตอนหน้าต่อตา เอามานี่เลย De hecho, probablemente Korn es más como una figura paterna para Great que su propio padre. O sea, bueno, siempre los hermanos mayores lo son. No siempre, pero en este caso, pues más aún. Porque su padre se nota que ya saben qué tipo de padre es. Ok, su madre está viva. Descartada la teoría que les dije al comienzo. Ah, es su abuela. Aún hay posibilidades. ไม่ได้ซุ่มให้เสียงหัวใจจะวาย โอ้ยายอย่าเพิ่งวายอยู่ด้วยกันก่อน อยู่เลยนะไหนๆก็อยู่แล้วมาหักโคเทน โคเชล่าเหรอ ไม่เพจเนตติ้ง มิตติ้ง โคเทล่าอะไรอ่ะ ¿Qué es Coachella? Yo solo conozco el Coachella de มาแล้วค festival. รับยายกินยาเบาหวานก่อนอาหารยัง Tiene diabetes. อย่าลืมบ่อยสิยาย ช่วงนี้น้ำตาลยายสูงตลอดเลยนะ แผลเบาหวานที่เท้าก็ยังไม่หาย เดี๋ยวก็โดนตัดเท้าทิ้งหรอก ตัดทิ้งก็ดีน้ำหนักมันเกินอยู่ ¿Sobrepeso por dónde? ทามจองห้องผ่าตัดรอเลยนะยายดื้อขนาดเนี้ย ชอบชิมขนมหวานบ่อย ก็ทำขนมหวานขายไม่ต้องชิมเลยไม่ชิมไม่อร่อยเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดเสียชื่อ Oh, se dedica a vender postres. บ้าเราก็ชอบใช่ปะ ยายรออีกนิดนะทามกำลังจะได้เป็นหมอผ่าตัดแล้ว เดี๋ยวทามจะเป็นหมอที่รวย แล้วก็เข้าเวรหาเงินให้ได้เยอะๆ และจะเอาเงินมาทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น Esa es su meta. ยายอยากให้ทำมีความสุข Supongo que su abuelita es todo lo que tiene en ไม่ la ต้องบ่น vida. นะ ไม่ฟังนะเรื่องความดันขึ้นด้วยนะ ยาย Oh. ข้าว ไม่กินของยายเหรอไม่อร่อยเหรอ กูตอนไหน Ok. Ahora. Esa es la señora atropellada. Ay, me morí. Me morí con el giro de la cámara. ¿Estás soñando con eso? Probablemente quedó traumado con ese hecho. Y no es para menos. A pesar de que al final no murió, por un momento pensó que fue así, o sea, lo vivió como si fuera así. ตอนนั้นลุงไม่รับรู้อะไรเลยทั้งนั้นนะฮะทุกอย่างมันเป็นสีดำไปหมด ไม่เห็นอะไร แล้วก็ไม่ยินอะไรทั้งนั้นนะครับ มารู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมาในห้อง ICU ถูกใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วครับ ดิฉันเห็นแสงสว่างส่องลงมาจากข้างบนค่ะ
estos son los testimonios que estaba intentando coleccionar el amigo de Time, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Den, el doctor Den, para su investigación, ¿verdad? Quizá todo esto se va a basar como que en esa investigación, o más bien nuestros personajes principales van a tratar de encontrar la respuesta ahí.ป้ารู้สึกเหมือนตัวเองอะหลุดเข้าไปในวัดหรือตลาดนัดเลยค่ะแต่ว่าคนในนั้นน่ะเขาใส่ชุดขาวกันทั้งหมดเลยนะคะชุดสีขาวที่ไม่ได้ชุดพยาบาลใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมอเป็นชุดเหมือนคนบวชชีพรามค่ะ Son como experiencias cercanas a la muerte todas. Claro, porque que dijo eran experiencias de paros cardíacos, ¿verdad? Personas que habían pasado por un paro cardíaco. คุณนวลเป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะคุณหมอ Cuarto piso de nuevo. Entonces sí es, o sea, sí está acostumbrado a que le pase eso en un ascensor. Y al contrario de lo usual, esta vez no pasó. Por lo tanto, se confirma la teoría de la claustrofobia. ¿O es un hecho aislado? O sea, solo pasa en los ascensores. คนไข้ที่ชื่อมณีเมธาลาอยู่ห้องไหนครับ สักครู่ค่ะ Va a ir a visitarla. 13 y 10. คุณมณีอยู่ห้องเบอร์ 4 นะคะ Justo la habitación 4. 13 y 10, 13 y 10, 1 y 10.สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมเอาดอกไม้มาเยี่ยม เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับ ¿Qué dice? เดี๋ยวก่อนนะคะลูกอายุเท่าไหร่คะ 21 ครับ Ay, อา tiene ยุ 21. เท่ากับลูกชายของป้าเลย ครับ คนหนุ่มอนาคตไกลไม่ควรจะต้องมาเครียดเพราะปัญหาที่ป้าก่อลูกไม่ต้องห่วงนะคะ ป้าจะยืนยันกับตำรวจให้เองว่าป้าตั้งใจจะเดินลงมาให้รถชนAy. 13 y 13. Y ahí es cuando se cruzan por primera vez.
¿Va a pasar de nuevo? ¿Pero cuál es la regla? ¿Cada cuánto pasa o qué? La última vez fue a las 12 y... ¿Y por qué parece que todo está conectado con la señora? คุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผมขอฝากดอกไม้นี่ให้คนไข้ห้อง4ครับ อ๋อย่าสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เองเลยค่ะ ไม่ดีกว่าครับ ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ คุณคะคุณ ¿Ahora? ¿Y ese qué? No sé si fue un flashback. No, un flashback no creo. Fue como una visión, otra visión del futuro. คุณอริญญาใช่ไหมครับ เรียกลูกว่าก็ได้ค่ะ ได้ครับคุณลูกว่าจากประวัติในเวช Tan sonriente คุณลูกว่าเคยหัวใจหยุดเต้นจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมาก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คุณลูกว่าพอจะจำความรู้สึกตัวเองในช่วงเวลาที่หัวใจมันหยุดเต้นได้ไหมครับ Sí fue eso, ¿verdad? No lo conoce, pero ตอนนั้น tuvo una visión del futuro. ใช้ชีวิตไปตามปกติเลย แต่เป็นชีวิตในอดีต เหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตมันกลับมาเล่นวนซ้ำในหัวของว่าเอง มีเจ็บที่แผลผ่าไหมครับ Espera, ¿qué? ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตไปตามปกติเลย แต่เป็นชีวิตในอดีต เหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตมันกลับมาเล่นวนซ้ำในหัวของว่าเอง มีเจ็บที่แผลผ่าไหมครับ ไม่ทราบครับ ความรู้สึกในตอนนั้นมันเหมือนกับโลกความจริงไหมครับ คล้ายจริงมากค่ะ แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริง ว่าสามารถมองเห็นอนาคตได้4 นาทีค่ะ A ella le pasó lo mismo. Oh my. Bueno, no pudo evitar que eso pasara. El reencuentro. Bueno, para él es un reencuentro, para el otro no. Oh my god. Oh my god. Ok, tengo muchas preguntas. Muchas, o sea, muchas. Esperen, había una que tenía en mente y quiero ir a verificar las horas en las que pasaron las dos ocasiones en las que viajó 4 minutos en el futuro, o más bien al pasado. Bueno, ya averiguaremos cómo es la cosa. Quizá hay como un intervalo, o es como les digo, el hecho de que de alguna manera está implicada la señora Mina. 12:43, 13:14. No veo ninguna relación numérica ahí. Por el momento, la única conexión entre ambas situaciones es la señora. Y el hecho de que él huya de ella, o sea, de la situación que los implica a ambos, porque aquí también, o sea, parecía que estaba intentando huir después de que ella dijo que se iba a hacer cargo. Ok.
lo paramos ahí, chicos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 1 de 4 Minutes. Wow, un gran inicio, tengo muchas preguntas. Se nota que todo va a estar bastante enredado y complicado, y saben que amo eso. O sea, ya me imagino a todos haciendo teorías a partir de este episodio y con cada episodio que salga de aquí en adelante. Conocimos a nuestros dos personajes principales y por ahí otros personajes que también están bastante interesantes, como el hermano de Great y su pareja, que no sé si oficialmente serían como una pareja secundaria. Great y Korn son hermanastros. Ambos pertenecen a una familia bastante adinerada. Mientras Great es como la oveja negra de la familia, Korn es el niño bueno, por así decirlo. El que siempre hace todo lo posible por no decepcionar y siempre va a decir que sí ante lo que sus padres le digan. Entonces, como les digo, como que ambos hermanos tienen un contraste bastante grande. Supongo que la relación entre Korn y su novio es secreta. O sea, por algo no le dijo a su papá que estaba con él. Obviamente, al ser una familia que se preocupa por guardar las apariencias y todo eso, no va a ver con buenos ojos una relación como esa, o al menos eso es a lo que Korn le teme. Así que por mientras están llevando su relación en secreto. Ahora, su relación es bastante bonita, como les dije, la escena entre ellos fue bastante erótica, romántica y artística a la vez. Las luces, las tomas me encantaron, la calidez que emanaba el lugar es como que refuerzan la idea de que probablemente ahí y con la compañía de su novio es el único espacio en el que Korn puede ser el mismo, ¿saben? Puede tener un aire, un respiro de libertad finalmente. Además de con su hermano también, quizá. Korn y Great también tienen una muy bonita relación. Pensé que iba a haber cierta rivalidad entre ellos, pero no. Ambos se preocupan por el otro y se cuidan mutuamente. Ahora, por otro lado, tenemos al doctorcito Time. Al parecer, su abuelita es todo lo que tiene en el mundo en estos momentos. Me pregunto si mi teoría, la que les dije acerca de alguno de sus padres quitándose la vida, es correcta y por eso él reaccionó de la manera en que lo hizo con la señora Mina. Porque, o sea, hay una gran diferencia entre la actitud que tomó en ese momento con luego la manera en que trata a su abuela, ¿saben? Entonces, siento que debe haber algo por ahí. Lo que sí sabemos es que el muchacho en algún momento va a terminar implicado en todo esto, tan a fondo que incluso en el inicio del episodio lo tuvimos siendo perseguido por alguien. Me pregunto por qué, o sea, ¿cuál va a ser la razón de esa persecución? ¿Quién lo querría matar? ¿Tendrá algo que ver con todo el hecho de los 4 minutos, o quizá más bien tenga relación con la familia de Great, que al enterarse de lo que van a tener en un futuro, pues no quieren que estén juntos y lo mandan a matar o algo así? No sé, no me sorprendería. De las familias así poderosas, ricas y frías, me espero cualquier cosa. Y es que también el tono general de la serie, güey, yo me espero drama, o sea, bastante drama. Si no es que tragedia también, ¿eh? Ahora, por otro lado, tenemos como que una investigación en la cual nos vamos a apoyar durante todo este tiempo, que es la investigación de Den. Porque el muchacho precisamente está haciendo una investigación acerca de lo que pasa en el cerebro cuando uno llega al punto de tener una experiencia cercana a la muerte. Y ahora último, la señora explicó prácticamente un caso muy similar al de Great, así que muy probablemente nuestros personajes principales van a intentar encontrar la respuesta ahí, aunque claro que, o sea, hay bastantes diferencias. Creo que el caso de Great es bastante único porque mientras los otros pacientes han estado a punto de morir, a él le pasa simplemente porque sí. O sea, le pasa cuando está plenamente consciente, ¿me entienden? Ahora, la cosa estará en su cerebro, o sea, el cerebro será su problema. Cuando pasamos por la primera situación, yo dije, pues no, claramente no es su cerebro, porque si fuera que su cerebro está imaginando cosas, él no sabría lo que va a pasar
en un futuro, ¿me entienden? Pero luego me di cuenta que eso no necesariamente excluye que todo esté pasando en su cerebro, porque ya saben que hay teorías de que la mente tiene el poder de crear realidad, ¿saben? No sé si han escuchado hablar de eso, pero mi mamá escucha audios de eso todo el pinche día. Entonces puede que sí, puede que su cerebro haya desarrollado como una habilidad de avanzar en el tiempo, de saber lo que va a pasar o de más bien retroceder. No sé cómo se tomaría eso, depende de la perspectiva de la cual estemos hablando. Solo sé que todo esto desde ya me está volando el cerebro, o sea, va a estar potente, chicos, toda la trama. Yo no sé cómo hay personas que no le tenían fe, o sea, por ahí leí que a algunas personas no les parecía novedosa la trama, o sea, pero bueno, para gustos hay colores. Así que nada, chicos, cuéntenme ustedes también qué pensaron del episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.